A veces, la vida hace que las personas permanezcan en relaciones más tiempo del debido, alimentando la esperanza de que el amor pueda superar todos los obstáculos, incluso la humillación y las dudas sobre uno mismo. Esta historia no trata solo de un hombre y una mujer, sino de la lucha por la propia dignidad, de la importancia del amor propio y de la comprensión de que el verdadero valor de una persona no se define por la aprobación de los demás. Con el paso de los años, las personas a menudo se enfrentan a la tentación de demostrar su valía, a veces sacrificando su felicidad. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero amor nunca debería costarle a una persona su autoestima? Este vídeo lleva a los espectadores a través de un viaje emocional de un anciano que, a pesar de todos sus esfuerzos, se encuentra atrapado en una relación que le despoja de su dignidad. Al final, encuentra la fuerza para marcharse, recuperar su identidad y redescubrir sus verdaderos valores. ¿Por qué vale la pena ver este vídeo hasta el final? Porque las lecciones que aprende este hombre son poderosas y relevantes para todos, especialmente para aquellos que han experimentado el dolor de crecer. Al final del vídeo, los espectadores comprenderán la importancia del amor propio. Aprenderán a reconocer cuando una relación comienza a agotar el valor interno y comprenderán por qué aceptar la soledad a veces puede ser la opción más saludable. No pierdas la oportunidad. No es solo una historia. Es un mensaje capaz de cambiar la vida de cualquiera que busque recuperar la confianza y aceptar su verdadero valor a cualquier edad. Mira hasta el final y descubre la sabiduría que llega con los años y el poder de amarte a ti mismo primero. Al principio, todo parecía la encarnación de un sueño, como si hubiera encontrado una segunda oportunidad. En su vida, aparentemente vivida desde hacía mucho tiempo, conoció a una mujer. Ella lo colmó de cumplidos, como la cálida luz del sol que se abría paso a través de largos años de inseguridad en sí mismo. Sus palabras eran tiernas y precisas, como si supiera lo que él necesitaba oír para encender un fuego dentro de él. Ella lo llamaba fuerte, capaz y sabio. Ella decía que su edad le daba una seriedad y un encanto inalcanzables para los jóvenes. Su afecto parecía sincero y abrumador, tanto que empezó a creer en una versión olvidada de sí mismo. Un hombre valiente, deseable y digno de amor. Cada una de sus miradas estaba llena de energía, haciendo que su corazón latiera más rápido. Sus sonrisas guardaban una tentación juguetona y sus gestos irradiaban una gracia deliberada. Ella dominaba el arte de hacerle sentir como el único hombre en el mundo que importaba. Y él, deseoso de mantener su atención, estaba dispuesto a todo para complacerla. Hizo todo lo posible para asegurar su felicidad, tratándola como a una reina que le concedía el raro privilegio de su atención. Nada le parecía demasiado extravagante, problemático o laborioso. Ella no era solo una mujer, era un faro de juventud y vitalidad, una fuerza que le hacía sentirse vivo como no lo había hecho en décadas. Pero a medida que los días se convertían en semanas, empezaron a aparecer grietas en los cimientos de su mundo ideal. Al principio eran apenas perceptibles, casi imperceptibles, que podían atribuirse a peculiaridades o malentendidos. Ella empezó a hacer comentarios formulados, como consejos bien intencionados. «Deberías cuidarte más», dijo una vez. Su tono era amable, pero con un matiz de condescendencia. «Un hombre de tu edad no debería enfrentarse a estas cosas». Él se rió al principio, restándole importancia. Empezando con bromas inofensivas, los comentarios no cesaron, sino que se volvieron cada vez más intrusivos. Se disfrazaban de muestras de preocupación, pero aterrizaban como flechas envenenadas, destruyendo su autoestima. Las frases inocentes se convirtieron gradualmente en una crítica incesante. En su voz se filtraban notas de superioridad, un sutil indicio de que ella era más joven, más delgada y más enérgica que él. Él empezó a sentir el peso de sus palabras.
cómo resonaban en su conciencia después de terminar sus conversaciones. Ella empezó a recordarle su edad, primero fugazmente, pero con el tiempo cada vez más a menudo. Cada una de estas menciones era como una bofetada a la que no estaba preparado. Empezó a notar cambios en su tono cuando se dirigía a él. Menos ternura, más juicio. Y, sin embargo, se convencía de que eran solo dificultades temporales que desaparecerían con el tiempo. El punto de inflexión llegó en la esfera más íntima de su relación. Ella empezó a criticar sus habilidades sexuales, utilizando palabras que hirieron su amor propio. Para un hombre que siempre se había enorgullecido de su capacidad de profunda unión e intimidad emocional, sus comentarios fueron devastadores. «Eres lento», soltó una noche. Sus palabras eran afiladas como dagas. «Predecible. Necesito más». Ella lo comparaba con hombres jóvenes con los que nunca podría competir, por mucho que lo intentara. Y no se trataba solo de su forma física. Ella ponía en duda su misma esencia como hombre. И все же, моментами она бросала ему крохи одобрения, ровно столько, чтобы держать его на крючке. Говорила, что никто другой не сможет любить ее с такой преданностью и заботой. Уверяла, что его нежность и внимание — редкие дары, которых не хватает молодым мужчинам. Эти мимолетные заверения, однако, были пропитаны издевкой. Она смеялась над его искренними попытками, угодить ей, называя их отчаянными. Он не видел манипуляций в ее действиях. Он видел возможность продемонстрировать свою значимость, окончательно покорить ее сердце. Если зрители все еще смотрят это видео и находят эти уроки полезными, им предлагается написать 1 в комментариях, чтобы дать знать автору, что они все еще с ним. Он старался пережить это, веря, что любовь требует терпения и самоотдачи. Убеждал себя, что, выстояв в этой буре, она наконец-то оценит его. Но шторм становился все более яростным. Ее слова превратились в оружие, разрушая его уверенность, пока он едва узнавал себя. Он начал видеть себя ее глазами, пожилым мужчиной, стремящимся оставаться актуальным, отчаянно держащимся за иллюзию молодости. Он больше не чувствовал себя человеком, обладающим опытом и мудростью. Он ощущал себя реликвией, в лучшем случае высмеиваемой, в худшем случае презираемой. Для любого, кто наблюдал со стороны, его решение остаться могло показаться ошеломляющим, даже жалким. Но любовь, особенно перерождающаяся в токсичную, имеет свойство сковывать своих жертв невидимыми узами. Дело было не только в ее молодости или красоте, что удерживало его рядом. Это была надежда, которую она предлагала, проблески тепла, которые заставляли его верить, что все может наладиться. Он был пленником не только ее манипуляций, но и собственной потребности доказать свою ценность тому, кто отказывался ее видеть. Трагедия его истории заключалась в ее знакомости. Сколько из нас оставались в ситуациях, которые истощали нас, просто потому, что мы верили, что наша любовь сможет исправить то, что сломано? Как часто мы позволяем себе унижаться, надеясь, что нашей жертвы будет достаточно, чтобы кто-то увидел нашу ценность? Его история — болезненное напоминание о темной стороне любви, о том, как она может вознести нас на самую вершину, а затем затащить в самые низины. Он не просто пытался завоевать ее одобрение. Он боролся за то, чтобы вернуть себе часть себя, которую он потерял. Часть, которую, как он боялся, он мог потерять навсегда. И эта борьба в конечном итоге и сломила его. В одну из ночей, когда очередной конфликт оставил его душу израненной, а сердце оттяжелевшим, он нашел уединение в своей комнате. Он погрузился в тишину, ощущая гнетущую тяжесть прошедшего дня. Каждое слово, произнесенное в споре, вновь и вновь прокручивалось в его сознании. Каждое из них причиняло боль. Ощущение собственной незначительности и никчемности стало его постоянной болью. Но в этот вечер все было иначе. Что-то переменилось в его внутреннем мире. Он больше не мог игнорировать тупую боль несчастливого счастья.
поселившуюся в его жизни. Он с поразительной ясностью осознал, что достиг своей критической точки. Стоя перед зеркалом, он долго и пристально всматривался в отражение, в 70-летнего мужчину. Он изучал свои уставшие глаза, проводя взглядом по морщинкам на своем лице. Эти морщины были не признаками поражения, а отметинами прожитой жизни, перенесенных битв и дарованной, а иногда и утраченной любви. Его сидеющие волосы и обветренные черты лица повествовали историю десятилетий, проведенных в росте, учении и выживании. И все же в этот момент он не мог отделаться от ощущения, что где-то на жизненном пути он стал меньше, чем был. Где-то он позволил чужому мнению затмить его чувство собственного достоинства. Именно в этот тихий, исполненный размышлений момент он пришел к важному осознанию. Любовь к себе должна быть превыше всего. Это не было высокомерием или эгоизмом, это было необходимостью для выживания. Он не мог продолжать жить так, как будто его ценность зависела от одобрения того, кто отказывался видеть его таким, какой он есть на самом деле. Он не мог продолжать принижать себя, чтобы вписаться в мир, который не находил места для его опыта, мудрости или сердца. И поэтому, впервые за много лет, он принял решение исключительно для себя. Это было пугающе, но жизненно необходимо. На следующий вечер, испытывая смесь трепета и решимости, он сел, чтобы... Он решил поговорить с ней. Подходя к этому разговору, он удивился собственному спокойствию. Глядя в ее глаза, он изложил свои чувства, объясняя, как эти отношения постепенно подрывали его самоуважение, как ему стало невыносимо, когда к нему относились так, словно его не существует, или он не в своем уме. Он прямо заявил, что любовь не должна стоить ему самоуважения, независимо от того, как сильно он дорожил ею, как глубоко надеялся, что все изменится. Продолжать в том же духе было невозможно. Если оставаться означало жертвовать своим достоинством, он был готов уйти. Разговор был болезненным, но в то же время принес облегчение. Она отвергала его слова, отмахиваясь от них, считая их преувеличениями или проявлением драматизма, но он оставался непреклонен. Впервые он твердо стоял на своем, руководствуясь не гневом, а тихой силой осознания собственной ценности. Это был горько-сладкий момент. Часть его оплакивала конец того, что у них когда-то было, а другая часть праздновала начало того, о чем он почти забыл — самоуважение. Когда он вышел из дома, его переполняли смешанные чувства. Конечно, была грусть. Расставаться с любимым человеком всегда тяжело. Но было и облегчение. Тяжелый груз, давивший на него годами, словно исчез. Впервые за долгое время он мог дышать свободно. Воздух казался легче, его шаги менее обременительными. Он понял, что уходит не от нее, а к себе. Последующие дни стали испытанием его решимости. Одиночество подкрадывалось, обволакивая его, как нежеланный гость. Ночи были особенно тяжелыми. Он скучал по присутствию другого человека в доме, по звуку другого голоса, даже по простому комфорту общей тишины. Но когда дни превратились в недели, он начал замечать нечто удивительное. Это одиночество, хотя и трудное, было иным. Это была не пустая боль от недооцененности или нелюбви, а тихое, достойное одиночество, которое позволило ему заново открыть себя. Он начал размышлять о своей жизни не с сожалением, а с благодарностью за все пережитое и полученный опыт. Он вспомнил свою юную версию, полную надежд и мечтаний. Он осознал, что этот человек по-прежнему жив, погребенный под грузом лет и стремлением угодить окружающим. Постепенно он начал воссоединяться с теми частями себя, о которых давно забыл. Он возобновил общение со старыми друзьями, теми, кто знал его до того, как он начал терять себя в отношениях. Он стряхнул пыль с увлечений, к которым не прикасался годами, вновь обретая радость в простом творчестве и исследовании. Однажды он снова посмотрел в зеркало, но на этот раз увидел другого человека.
Тот, кто смотрел на него, был определен не возрастом или морщинами, а его стойкостью. Каждая линия на его лице рассказывала историю триумфа, выживания и любви, отданной без сожалений. Каждый седой волос был свидетельством обретенной мудрости. Он больше не видел себя глазами других. Он видел себя таким, какой он был на самом деле. Человеком ценности, силы и безграничного потенциала. С течением месяцев его мир начал расцветать неожиданными способами. Он путешествовал по местам, о которых только мечтал, погружаясь в красоту новых впечатлений. Он находил радость в мелочах, восходе солнца, хорошей книге, смехе старого друга. Он понял, что его ценность никогда не зависела от чьего-либо одобрения. Она всегда была в нем, ожидая, когда он ее востребует. Он узнал, что истинная любовь, та, которая принимает, уважает и ценит, начинается изнутри. Именно любовь к себе задает стандарт того, как другие должны относиться к нам. И с этим уроком он пошел дальше. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, чтобы доказывать свою ценность тому, кто отказывается ее видеть. Старение — это не потеря, это раскрытие того, что действительно имеет значение. И что имело наибольшее значение, так это то, что он нашел мир не в чьих-то объятиях, а в своем собственном сердце. Эта душещипательная история служит глубоким и эмоциональным напоминанием для пожилых людей, сталкивающихся с сомнениями в вопросах любви, общения и самооценки. Жажда любви – одно из самых естественных и глубоко укоренившихся стремлений, которые испытывают люди. Она выходит за рамки возраста и остается частью нас, вне зависимости от того, сколько лет прошло. И тем не менее, когда человек становится старше, становится крайне важно помнить, что стремление к любви никогда не должно происходить в ущерб внутреннему спокойствию, самоуважению или ценностям, которые человек выстраивал на протяжении всей жизни. Для многих более поздние этапы жизни приносят стремление воссоединиться с жизненной силой и страстью молодости. Но это желание часто несет в себе риски, особенно когда оно приводит к компромиссу с собственным достоинством или инвестициям в отношения, которые уменьшают, а не возвышают человека. Данная история – яркий пример такого пути, где опыт одного человека в любви стал мощным уроком не только для него самого, но и для любого, кто когда-либо чувствовал себя разрывающимся между своими чувствами и своим чувством собственной ценности. Размышляя о своем опыте, он пришел к осознанию того, что отношения, в которые он вступил, несмотря на их первоначальную привлекательность, были не истинным партнерством, а односторонней динамикой, которая испытывала его самооценку. Более молодой партнер, хотя и очаровательный и полный жизни, не мог оценить или полностью понять глубину его опыта, мудрость, которую он нес, или уязвимости, которые приходят с возрастом. Вместо этого он оказался пытающимся доказать свою ценность способами, которые казались ему чуждыми, способами, которые требовали от него отойти от своего подлинного «я». Al principio, la emoción de esta relación le cegó ante las grietas en sus cimientos. Como muchos hombres mayores, se sintió atraído por la idea de recuperar la energía y la emoción de su juventud. Anhelaba sentirse necesitado, admirado y vivo, de una manera que solo un nuevo amor puede inspirar. Con el tiempo, comenzó a darse cuenta del verdadero precio de esta relación, evaluando no solo la energía gastada, sino también la lenta erosión de su propio ser. Cada compromiso, cada vez que ignoraba su voz interior, lo alejaba más de la persona que se había esforzado por ser durante años. Terminar esta relación no fue una decisión fácil. Requirió un gran coraje y autorreflexión. Sin embargo, fue en este acto de alejamiento donde recuperó su identidad. Se dio cuenta de que el amor verdadero no puede florecer donde uno se ve obligado a demostrar constantemente su valía. El amor verdadero se basa en el respeto mutuo, donde las parejas se ven y se valoran por lo que son, no por lo que quieren que sean. Al alejarse,
se demostró a sí mismo y a los demás el poder del amor propio y la importancia de priorizar la propia dignidad. Si los espectadores aún están viendo este video y encuentran útiles estas lecciones, se les pide que escriban 2 en los comentarios para demostrar que todavía están aquí. Esta realización fue un punto de inflexión. Comenzó a ver la relación no como un fracaso, sino como una profunda experiencia de aprendizaje. Le enseñó a valorarse más profundamente y a establecer límites que protegieran su paz interior y bienestar. Llegó a comprender que su valía como hombre no dependía de la capacidad de cumplir con las expectativas de alguien o de recuperar la juventud pasada. En cambio, su valor residía en su integridad, resiliencia y compromiso de vivir de acuerdo con sus convicciones, incluso frente a la crítica o la presión social. Para aquellos que se encuentran en una etapa más madura de la vida, esta historia encierra una poderosa lección. Cada arruga en el rostro, cada cana, es un símbolo de una vida vivida y una sabiduría adquirida. Sacrificar esta sabiduría, negar la dignidad que viene con la edad, por la fugaz aprobación de otro, es perder de vista la riqueza del camino recorrido. Las personas mayores, como nadie, son conscientes de la profunda importancia del respeto propio y la necesidad de vivir de acuerdo con sus convicciones. Inspirado por esta profunda historia, el autor tiene la intención de compartir 5 lecciones clave para las personas mayores que experimentan dificultades en sus relaciones. En primer lugar, está la ilusión de la juventud. Por muy tentador que sea sentir el torrente de vitalidad juvenil a través de una relación con alguien más joven, es importante mantener la sobriedad al percibir la realidad. El entusiasmo y el encanto juvenil pueden ser atractivos, pero no sustituyen a la conexión y el respeto genuinos. Muchos, como el protagonista de la historia, descubren que están gastando tiempo y esfuerzo en alguien que no es capaz de apreciar verdaderamente su profundidad. Esto a menudo conduce a sentimientos de inferioridad y frustración, ya que el deseo de demostrar su valía se convierte en una trampa. En segundo lugar, se debe recordar el peligro del compromiso. El amor nunca debe obligar a una persona a sacrificar sus valores fundamentales o a conformarse con un trato que la degrade. Y, sin embargo, el miedo a la soledad a menudo lleva a las personas a soportar situaciones que nunca habrían aceptado en su juventud. Es fundamental recordar que el amor no es un campo de batalla ni una prueba de resistencia, sino un santuario de respeto y comprensión mutuos. En tercer lugar, es necesario recordar la importancia del amor propio. Para ser amado plenamente, uno debe aprender a amarse a sí mismo. Esto significa aceptar no solo las fortalezas, sino también las vulnerabilidades, defectos y cicatrices que la vida ha dejado. El amor propio es la base de cualquier relación sana y, sin él, uno puede perderse en la búsqueda de la aprobación ajena. En cuarto lugar, se debe recordar el poder de la integridad. El valor de una persona no está determinado por su edad o su capacidad para cumplir con las expectativas sociales, sino por su integridad y resiliencia frente a la adversidad. Esta integridad es lo que transforma las dificultades experimentadas en símbolos de fuerza y sabiduría. En quinto lugar, se debe recordar el don de la reflexión. Cada relación, por difícil que sea, es una oportunidad para la autorreflexión. En el proceso de aprendizaje y desarrollo, reflexionar sobre las propias experiencias ayuda a comprenderse mejor a uno mismo y a determinar lo que realmente se necesita para prosperar. Para esta persona, la relación se convirtió en una especie de espejo que refleja tanto sus vulnerabilidades como sus fortalezas. Esta historia es un testimonio del coraje necesario para ponerse a uno mismo en primer lugar, incluso si eso significa renunciar a algo familiar. Recuerda que la verdadera felicidad no reside en la aprobación de los demás,
sino en la tranquila confianza que proviene de vivir de acuerdo con los propios valores. Para aquellos que enfrentan dificultades en sus relaciones, en etapas avanzadas de la vida, esta historia puede servir como un faro de esperanza, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad, el autorrespeto y la sinceridad en lugar de ilusiones fugaces. Hubo un tiempo en que creyó que tolerar críticas duras en nombre del amor era un acto noble, una prueba de su devoción y fortaleza. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que lo que consideraba abnegación era en realidad una erosión gradual de su dignidad. Cada comentario despectivo, cada juicio injusto que soportaba en silencio, socavaba su autoestima. El amor nunca debería exigir que renunciemos a nosotros mismos por la felicidad de otra persona. En cambio, debería inspirar el crecimiento y el respeto mutuos. Amarse a sí mismo, como descubrió, no es solo un acto de cuidado personal, es una obligación moral. Sin este fundamento de autorrespeto, uno puede permitir que otros definan su valía, y una vez que olvidas tu valor, abres la puerta al abuso, la negligencia y, en última instancia, la falta de respeto. Llegó a comprender que el amor propio no es egoísmo, sino una necesidad. Es la base sobre la que se construye toda relación sana. Reconocer que mereces bondad, respeto y afecto no es un lujo, sino un derecho. Y sin esta comprensión, el amor puede convertirse en una jaula en lugar de un refugio. Esta revelación fue dolorosa, pero fue el primer paso en el camino hacia la recuperación de sí mismo y la recuperación de su propia vida. La lección más desafiante, pero a la vez transformadora, llegó en el momento en que reunió el valor para decir «basta». Irse no fue simplemente un acto de protesta, sino un momento de profunda liberación. No fue solo una ruptura, sino un punto de inflexión, una declaración de que ya no se permitiría disolverse en los intereses de otra persona. Se dio cuenta de que la decisión de abandonar una relación tóxica no es una derrota, sino una manifestación de fortaleza. La soledad que una vez temió, ahora se había convertido en su santuario. No era un castigo ni un estado que debiera evitarse, sino un espacio sagrado donde podía comenzar a sanar. En el silencio de la soledad, descubrió una verdad profunda. La paz que emana del autorrespeto vale más que la comodidad fugaz de una relación insana. Por primera vez en muchos años, sintió lo que era simplemente ser autosuficiente. La soledad le brindó la oportunidad de reconstruir su autoestima, ladrillo por ladrillo. Se convirtió en un tiempo de reflexión y renovación, un periodo en el que podía explorar sus deseos, valores y sueños, sin el peso del juicio de los demás. Comprendió que la soledad no es algo que deba temerse, sino una oportunidad para redescubrir las partes de sí mismo que se habían perdido a la sombra de las expectativas ajenas. A medida que abrazaba su camino, comenzó a ver el envejecimiento no como una pérdida, sino como un regalo. La sociedad a menudo exalta la juventud, elevándola a un pedestal como el pináculo de la belleza y la vitalidad, pero llegó a comprender que las marcas del tiempo, arrugas, canas e incluso un ritmo de vida más lento, no son signos de decadencia, sino insignias de honor. Cada línea en su rostro contaba una historia de resistencia. Cada hebra gris era un símbolo de la sabiduría adquirida a través de la experiencia. El envejecimiento, como entendió, no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que debe celebrarse. Se dio cuenta de que aquellos que persiguen lo superficial, que valoran la apariencia por encima del carácter, nunca apreciarán verdaderamente la profundidad del alma de una persona. Intentar adaptarse a los estándares mezquinos de otra persona sería una traición. Se había convertido en el hombre rico y multifacético en el que se había transformado. Logró aprender a estar orgulloso de su pasado y aceptar su destino con todos sus altibajos.
Como resultado, encontró una sensación de libertad nunca antes vista, la misma que llega cuando ya no necesitas buscar la aprobación de aquellos que no son capaces de ver tu valía. Una de las lecciones más importantes que aprendió se refería al equilibrio entre dar y recibir en una relación. Comprendió que la intimidad física no es solo una manifestación de afecto, sino un lenguaje de amor que trasciende las palabras. Aunque ya no poseía la fuerza física de la juventud, sus caricias, su atención y su disposición a priorizar a su pareja demostraban su devoción. Sin embargo, también se dio cuenta de que el amor debe ser mutuo. Los actos de amor e intimidad nunca deben tomarse como algo obligatorio ni recibirse con indiferencia. La verdadera intimidad, como comprobó, prospera en el respeto mutuo, la comprensión y el reconocimiento de los esfuerzos del otro. También comprendió que, por mucho que le importara a alguien, el amor no puede florecer sin reciprocidad. Sus gestos de afecto, por sinceros que fueran, debían encontrar resonancia para que la conexión se fortaleciera. Esta comprensión le brindó claridad. El amor verdadero no es una entrega infinita sin recibir, sino la creación de un espacio donde ambas personas se sienten vistas, escuchadas y valoradas. Sin esto, incluso los gestos más sinceros pierden su significado. Finalmente, comprendió que irse no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno donde ya no necesitaba demostrar su valía a nadie, porque finalmente la había reconocido él mismo. Habiendo sobrevivido al dolor de la separación, encontró una fuerza que ni siquiera sospechaba que poseía. Encontró la paz no en la aprobación de nadie, sino en la silenciosa certeza de su propio valor. La vida, como se dio cuenta, es demasiado corta para gastarla tratando de complacer a aquellos que no pueden apreciar la profundidad de quién eres. La mayor historia de amor, como descubrió, es la que te escribes a ti mismo. En su viaje, uno experimentó no arrepentimiento, sino gratitud por las lecciones aprendidas, el dolor experimentado y, lo que es más importante, la oportunidad de reconstruir su vida basándose en el respeto propio y la autenticidad. La vida es una serie de lecciones, un camino de desarrollo y un aprendizaje constante de lo nuevo. Y lo que se compartió hoy es solo una pequeña parte de esas profundas verdades que nos moldean como individuos. Ahora es el turno del lector. ¿Qué resonó más en su alma? ¿Qué lección de esta historia pretende aplicar en su vida? A los autores les encantaría conocer sus pensamientos. Que el lector comparta uno de sus descubrimientos y cuente lo que planea poner en práctica, dejando un comentario. Sus pensamientos pueden inspirar a otros en su propio camino de vida.